नमस्ते बच्चों, आज हम एक नए लेसन की ओर चलते हैं। उसका नाम है खुशबू रिझते हाथ। क्या है नाम? खुशबू रिझते हाथ। ये स्पर्श का आखिरी लेसन है। ये क्या है? स्पर्श नामक टेस्ट का आखिरी लेसन। आखिरी माने क्या है? आखिरी माने लास्ट कविതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്। यह अरुण कमल जी का रचना है। किसका रचना है? अरुण कमल जी का रचना है। आधुनिक हिंदी के एक प्रशस्त कवि है अरुण कमल जी। से मॉडर्न राइटर, लेकिन उसने उसकी समय की सामाजिकता के बारे में हमें एक अच्छा चित्रण दिया है। उसकी हर एक कविता में हमें समूह की कुरीतियों की चित्रण मिलते हैं। इस समूह में लोग कैसे जीते हैं, उसका आचरण कैसा होता है, ऐसे हमें उनके कविता द्वारा हमें मिलते हैं। इस लेसन में खुशबू रिझते हाथ में भी ऐसा एक चित्रण है। गरीबी लोगों की जीवित दशा कैसा है, इससे वो हमें दिखाती है। तो हम पाठ के ओर चलते हैं। मेरे टेस्ट में यह पेज नंबर 123 में है। आपके कैसे ये पुराना टेस्ट है तो पेज नंबर 123 लास्ट लेसन है। तो देखिए, खुशबू रिझते हैं हाथ। क्या है? खुशबू रिझते हैं हाथ। खुशबू माने सुगंध, സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലാണ് ഖുഷ്ബു എന്ന് പറയുന്നത്. രചന, ടു ക്രിയേറ്റ്, ഹാത്ത്, ഹാൻഡ്. ദ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സംവൺ ഹാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെയിൽസ്. മറ്റുള്ള ആരുടെയോ കൈകൾ കൊണ്ട് സുഗന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ആരുടെ കൈകളാണ്? ആ കൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആ സുഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെസൺ വഴി ലഭിക്കുന്നത്. कि चलते हैं कैसे हैं। यहाँ अगरबत्ती बनाने वाले लोगों के बारे में कहते हैं। ये अगरबत्ती माने क्या है? अगरबत्ती माने നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിരി അറിയാലോ, സാൻഡൽസ്, അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കാം, वो लोग कैसे जीते हैं। इसके फर्स्ट स्टैंजा उन लोगों के जीवित दशा के बारे में कहते हैं। वो कहाँ निवास करती है, कैसे जीवित करती है, लाइक दैट। ओके। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फड़कते जाते इस डोलों के अंदर, खुशबू रिझते हैं हाथ। खुशबू रिझते हैं हाथ। वंस मोर, कई गलियों के बीच, गली मीन्स स्ट्रीट, बीच मीन्स मिडिल. कई नालों के पार, नाला मीन्स कनाल और ओड़ा, पार मीन्स साइड. कूड़े करकट के ढेरों के बाद, कूड़ा करकट मीन्स वर्स्ट, डर मीन्स हिल्स, ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകൾ. बदबू से फड़कते जाते इस डोलों के अंदर, बदबू, बैड स्मेल. फड़कना मीन्स फ्राग्रेंस इन स्प्रेडिंग എന്നാണ് പറയുക. डोलों के अंदर, देयर इज ए स्मॉल शेड, उसके अंदर, अंदर मीन्स इनसाइड. खुशबू रिझते हैं हाथ. क्या करते हैं? खुशबू रिझते हैं. यहाँ कवि कहते हैं, जो लोग, जो कारीगरों, वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं. कई क्या? कई ഗലിയോं के बीच, ഗലി സ്ട്രീറ്റ്, വളരെ കുറേ സ്ട്രീറ്റുകളുടെ അകത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റ്. और അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ नालों के पार, कई नालों के पार. ये लोगों कहाँ निवास करते हैं? कई गलियों के बीच में निवास करते हैं. एक आदमी के बारे में नहीं कहते, कई लोगों के बारे में कहते हैं. ऐसे गरीब लोग ऐसे गलियों में जीवित करते हैं. कई गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े कट करके, ढेरों के बाद, ढेर मीन्स കുന്ന്, ആ കുന്നുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം, അതായത് ഒത്തിരി
എന്താ പറയുക താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ചേരിയിൽ ചേരിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചേരി എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ്? അപ്പം എങ്ങനെയാണ്? നിറയെ ഗലികൾ, നിറയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റ്, പിന്നെയോ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം ഓടയും കനാലും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല സുഗന്ധമാണോ വരുന്നത്? അല്ല, ദുർഗന്ധമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെയോ ഇവർ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്താണ് വേസ്റ്റ്, അതും കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സുഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഷെഡിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സുഗന്ധമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന അഗർബത്തിയായിട്ട് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അഗർബത്തിയുടെ സുഗന്ധം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും. ആ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. उभरी नसों वाले हाथ, किसी नाखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रिझते हैं हाथ, खुशबू रिझते हैं हाथ. Next paragraph says about how is their hands. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അവരുടെ കൈകൾ? ആ കൈകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? द आदमी कैसा है, कैसे आदमी. विभिन्न तरह के लोग यहाँ काम करते हैं. एक जैसा नहीं, विभिन्न तरह के लोग यहाँ काम करता है. उनके हाथों से हम उसे പരിചിത് करते हैं. അവരുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവരെ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയുള്ള കൈകളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന്. ഉബരി നസോം വാലേ ഹാത്ത്. നസ് മീൻസ് ഞരമ്പ്, വെയിനാണ്. അതും എങ്ങനെയാണ്? ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഞരമ്പുകൾ കൂടുതലും ആർക്കായിരിക്കും ഉള്ളത്? ബുഡാ ലോഗോങ്കോ. बूढ़े लोगों को हाथ कैसे होती है? बूढ़े लोगों के हाथ नज़े वाले होते हैं, ऊपरी नज़े वाले होते हैं. नेक्स्ट, किसे नाखून वाले. കിസ്ന തേഞ്ഞു പോയ നാക്കൂൻ. നാക്കൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നഖങ്ങളാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്? നെയിൽസാണ്. അതും എങ്ങനെയാണ്? തേഞ്ഞു പോയ നെയിൽസ്. അത് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാർക്കും? നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൈനഖങ്ങളായിരിക്കും എങ്ങനെ? തേഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പം ഇച്ചിരി എന്താണ്? പ്രായമായവർ, എങ്കിൽ വയസ്സായവരല്ല, എങ്കിൽ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ. പീപ്പൽ കെ പത്തേ സെ നയേ നയേ ഹാത്ത്. പിന്നെ എന്താണ്? പീപ്പൽ കെ പത്തേ, ബനിയൻ ട്രീ, അതിൻ്റെ എന്താണ്? ഇലകൾ പോലെയുള്ള കൈകൾ. അത് ആർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? छोटे बच्चों के, बालक बालिकाओं के हाथ ऐसे होते हैं, कैसे? पीपल के पत्ते जैसे. അപ്പം यहाँ बच्चे लोग भी काम करते हैं. क्यों वो काम करने के लिए यहाँ आते हैं? कि भूख मिटाने के लिए. വിശപ്പാണ്. വിശപ്പ് മറികടക്കാൻ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരും അവിടെ എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു? ജോലിക്കായി വന്നിരിക്കുന്നു. ജൂഹി കി ഡാൽ സെ ഖുഷ്ബൂദാർ ഹാത്ത്. അടുത്ത എന്താണ്? ജൂഹി കി ഡാൽ, ജാസ്മിൻ കി ബ്രാഞ്ച്, ഖുഷ്ബൂദാർ ഹാത്ത്. അപ്പം എന്താണ്? കുറച്ച് യൗവനയുക്തരായ ആൾക്കാർ, യുവതികളും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗന്ധേ കട്ടേ ഫിട്ടേ ഹാത്ത്. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഗന്ധേ, അഴുക്ക് പിടിച്ച, അഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞ കൈകൾ. ജഖം സെ ഫട്ടേ ഹുയേ ഹാത്ത്. പിന്നെയോ ഈ ഗന്ധയാണ്, കൈകൾ മുറിഞ്ഞതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൈകൾ മുറിഞ്ഞത്? എന്നിട്ടും എന്താ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? ഗന്ധാ ഹോ യാ ജഖം സെ ഫറാ ഹോ, ലോഗോं को क्या चाहिए? पैसा चाहिए. किसके लिए? अपने भूख मिटाने के लिए. अपनी भूख मिटाने के लिए उसे पैसा चाहिए. इसलिए वो अपने हाथ में खाओ तो भी अपने खाओ को वो क्या साफ नहीं करते, क्योंकि साफ करने पर जलना आता है ना. ഒത്തിരി വേദനയാണ് വരുന്നത്. എന്നാലും വേദന സഹിച്ചും അവരെന്തിനു വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്? ജോലി ചെയ്യുവാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ജോലി ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. യഹാം ലോക് ഏഷോ ആറാം സെ ജീത്തെ ഹേ. കുറേ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? വലിയ ധനാഢ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ലേക്കിൻ വഹാം കെ घर में खुशबूदार बनाने वाले अगरबत्तियाँ एक गरीबी लोग बनाते हैं, उसका जीवित तो ऐसे है. खाव को भराने के लिए भी उसके पास समय नहीं है.
वो उस घाव से, उस जख्म से काम करते हैं, क्योंकि उसको और उसको परिवार के बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को, सबके भूख मिटाने के लिए ये थोड़ी पैसा के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको मालूम हुआ कैसे कैसे हाथ है। बूढ़ा लोगों का हाथ है, बालिका बालकों का हाथ है, युवाओं का हाथ है, परिश्रमियों का हाथ है, भुखारे लोगों का हाथ है। ऐसे लोग यहाँ काम करते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गेंदे मोहल्लों के गेंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। फिर यहाँ गाते हैं एक गेंदा लोग माने क्या है? गरीब लोग। बड़े बड़े आदमी कहते हैं छोटे को गेंदा। एक गेंदे लोग बनाते हैं अगरबत्ती। ये बनाने वाले खुशबूदार अगरबत्तियाँ आप लोगों के घर को खुशबूदार बनाते हैं, तो उसे क्यों गेंदा कहते हैं? वो लोग आपके लिए काम करते हैं। उसका उसका काम का फल है आपके घर में रखने वाले एक खुशबूदार അഗർബത്തിയ. താങ്കളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ അഗർബത്തിയാമെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഗന്ധ എന്ന് പറയുന്ന ദരിദ്രരായ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഗന്ധ എന്ന് പറയുന്നത്? हम सब ईश्वर का बच्चे हैं. हमारा जीवन ഈശ്വർ का दान है. നമ്മളുടെ ഈശ്വരൻ്റെ ദാനമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം. उसके आगे कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है. लेकिन कुछ लोगों के पास धन आते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं आते. तो धन के नाम पर किसी को छोटा मत समझना. तुम्हारे कई काम के लिए ये छोटे लोग ही आते हैं. उसका एक ही उदाहरण है ये अगरबत्ती. ये अगरबत्ती बनाने वाले ऐशो आराम से नहीं जीते. वो कहाँ जीते हैं? गलियों में, नालों के पार पर, कूड़े कचरे के ढेरों के बाद, बदबू से भरा हुआ डोलों पर वे रहते हैं. वहाँ से वो काम कर कर आपको एक खुशबूदार अगरबत्तियाँ देते हैं. और किस किस को खुशबू देते हैं? रात रानी और गुलाब, केवड़ा आदि के खुशबूदार सुगंध आप सबको देते हैं. खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ. ऐसे कठिन प्रयत्न से वो खुशबू रचते हैं. वे खुशबू बनाकर हमारे घर में देते हैं. बच्चों, इस लेसन से हमें ये पाठ मिलते हैं कि किसी को भी हम छोटा नहीं मानना चाहिए. ये छोटे ही हमका काम आते हैं. वो कैसा जीवित करते हैं? हम ऐशो आराम से जीवित करने समय भी कुछ लोग यहाँ एक दिन की, एक वक्त की भूख मिटाने के लिए बड़ी कठिनता से प्रयास करते हैं. उसके बारे में हमें सोचना ही चाहिए. बच्चों, आज का कक्षा, आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं. इसमें कोई संदेह हो तो मुझसे पूछना. ओके? ये लेसन 2 या 3 बार पढ़ना. उसके बाद कोई संदेह हो तो मुझे पूछना. कि धन्यवाद बच्चे.